Guys, may adlaw no. So karong adlaw mao ni atong tiradahon karon iskabitsi nga budburon. Pero sa di pa ko magluto, ako sa naihatod akong asawa. Sakto kaayo sa akong paghatod karong adlaw nga maayo kay ang panahon, wala mag-uwan kay katumgong niagi mga adlaw sigig uwan. Kada hatod na ko niya mag-raincoat na lang taon mi. Tagabal mangud kaayo kung magbiyahe kung mag-ulan, labi magsuot ka raincoat. Unang nakaana ko nga nindot kayo ang kabuntagon karon kay wala mag-uwan ug hayag kayo ang langit. Pero di na to sugda ng adlaw ug di ta magpasalamat sa Ginoo. Thank you Lord sa laing adlaw nga gihatag nimo diri kanamo, labi na sa paghatag nimo og safety namo matag biyahe namo sa akong asawa kada hatod na ko niya gikan sa trabaho, ilabi na sa paghatod po nako sa akong anak. Daghang kayong salamat. Dihang dapita guys, hapit na ta maabot sa gitrabahoan sa akong pares og kada adlaw guys ihatod kuha ko ni akong asawa sa iyang trabaho para pod makasave mi sa pliti og dali ra pod sa maabot kay magsakay ra man mig motor. Naara ni trabaho akong pares sa Mipsa guys nga mga 30 minutos ra poy biyahe gikan sa amo mo nang dali-dali ra pod siya. Dihang dapita guys abot na ta sa trabahoan sa akong pares din pag uli nako ako na pong gihatod akong bata padulong mo eskwela kay alas 7 man pod ang ilahang klase nya nga akong asawa alas 6 man sa diigo ra pod kaayo igo ra ko maabot sa balay inigabot na ako ready na pud ang mga bata para ihatod na po nako sila padulong sa eskwela kay man naman natog hatod guys akong asawa ug akong mga anak di padulong na punta sa atong tiradahon karon so padulong ta mo uli so maghapit na lang tadaan og sudan padung sa merkado para atong lutuon karon inigabot sa akong bata ug sa akong asawa ready na pud sila makakaon kay ako namang naluto ang sudan karong adlaw. So ato lang i-fast forward guys no, so dihan dapita nakapalit na tag sudan ang atong napalit kay budburon nga isda ug mao ni atong tiradahon karon. Ato ning lutoon og iskabitsi guys kay katong pag niaging adlaw nagluto tag iskabitsi mura man kog nakwangan mo nang gusto ko magluto og lain na pud nga iskabitsi pero ingon ani nga isda yung ani magud nga isda guys is barato ra tag 220 ra ang kilo nagpalit kog tunga daghan na kaayo ako la putong tungaon ang katunga ako tong iprito para isubak na ko sa utan din ang katunga mao ni akong iskabitsihon karon. Ato lang ning budgeton pag-ayo ang atong konsumo sa atong pamilya guys kay lisod kaayo ting bitay para ba sunod adlaw pa ang sweldo nya karon wala na tay kwarta. Dihang dapita guys magbutang tag mantika og atong painiton og init ng mantika ato dang ibutang ang isda magamping nang tayo nigbutangan ng isda guys ha kay pertiging inita sa mantika mapiksa niya ta nya mapaso ba delikado kaayo. Samtang gaprito ta atong isda guys ato sa nisugdan og hiwa ni mga lamas. Ang una natong hiwa ang kining karot din ang sunod natong hiwaon guys kaning siling atsal mag-uban magining duha permi basta iskabitsi atong lutoon. Amping lang ta ko maghiwa ta ni mga lamas guys ha kay delikado kayo kutsilyo ra ba atong gigunitan. Sunod natong hiwaon guys kining loya ato lang pud ning gagmayon paghiwa kanang tinagas nga pagkahiwa ba. Pero bisag unsa nga pagkahiwa guys pwede ra guys ha pwede tinagas pwede ginagmayon depende og asa imong gusto. Pero ako kung maghiwa kog lamas ganahan kog tinagas pero ambot nganong ganahan ko ako apo siguro ning trip og ingunahan agid akong gusto nga pagkahiwa. Sunod atong hiwaon guys kining bombay o kining ahos then sunod ang cornstarch ato na ibutang sa tubig kay mao ni hinungdan nga makapastiki sa sabaw. Guys kining pagluto na kog iskabitsi or pagluto-luto na kog sudan ako ra gini ha. Ako lang gid osbon nga dili ko maayo mo luto. Nagluto lang ko para sa akong pamilya, sa akong anak, sa akong asawa nga gikan mo trabaho, gikan mo eskwela, na sila makaon nigabot nila gikan sa ilahang eskwela og trabaho. Mao ra gid na akong purpose guys sa akong pagluto-luto. Usahay gani ka nang naay luto nga dili ka kamao nga akong buhaton mo tanaw ra kog video ug akong sundon pero feel nako di gid ma-perfect pero madugay na kung balik-balik basin ma-perfect ra pud na nako pagluto. Kay na prepare naman nato ang mga lamas guys magpainit na tag mantika. Ako lang gidungan og lunod ang sibuyas, loya ug ahos. Total masagol namang gihapon na sila. Ato lang ukay-ukayon guys para masagol gid tanan ng lamas nga atong gibutang din atong isunod ang atsal. After malunod guys ato din isunod ning carrots. Ang gibutang na kong carrots ani guys katunga ra wa na ko gihurot kay murag daghan naman kayo ang katunga sa carrot. Kay katunga ato putong gamiton sa sunod nato nga luto basin magluto ta nga magamit tag carrots so dili na ta mistil magpalit na tadaan ato. Dayon ato lang pud sa butangan og gamay nga tubig. Di lang pud kay daghan kay napara ba tay butang atong tubig nga gikan sa start. Inighuman natong butang sa tubig guys, ato na ning butangan og pangpalasa. Ang gibutang natong pangpalasa ani guys, asin, bitsin, black pepper powder, patis og asukar. After natong butangan og patis guys, ato sang ukayon, din atong isunod ang suka. Then ato pong butangan og gamay nga asukar para naay tamis gamay. After nato mabutang ang tanan, so ato na ning tilawon ug unsa magilasa ani niya.
Kay okay naman ang lasa, ato ning butangan og cornstarch din atong isunod ang pinirito. Og direng dapita guys, murag luto na gini atong sudan nga giluto karon. So kining pagkaluto sa escabeche ako ara ni nga version. Thank you Lord sa grasya nga imong gihatag karong adlaw. Daghang kayong salamat sa pagtanaw ani nga video. Sa sunod na pod. Bye bye.